بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو أن تيغانا أكينيرو تيغاني سكوه مانتين نانقوا wani wando kisiye muruna magana gabondo annabi nyimmen kama faare Muhammad adi dun konundi kapalle mo do sere suga tokido abatenga wada muru Allah subhanahu wa ta'ala maga aganukahu faare jamanga wada muru Allah maga ana khairu nyoda ngado la gara wada muru Allah maga anusuko manten faamu dina kay ya rabbi no laganu surondi Allahumma amin. Omare moda kasuko manten kuni aga duna bange suyi aga wakati sudi na besu kuni ti togondi jamunga na besu kuni ti angal hala mogonga na muru Allah subhanahu wa ta'ala maga aga na khairi yosuko manten dangani Allahumma amin. Oda kasuko manten bismillah wala halaqin kama kenya gani al-qutufu daniya في الخلافة الراشدة فعلي محمد صلى الله عليه وسلم أهل السوغانون قبالي كياني أتاغي تمربانا دينا هو أبو بكر صديقي مرندي ندي أخليفة غنغتي وكي يمين نيساسا كني أبو بكر لغدا قوتي هنا بمبني كتا إقول لندي kenya kami sorobe menuga da khanina murti ina islama oke ina guruja na gullu nyugonu bagadi agati kun kane mobembe ni na gane siti farenga dina ke to mobembe kona maga bagai ada gadangu be menon dabari o hay kunya kamma oda ngari ada gadanganu pankan denge do usama batenga idaga igadallanga kenno wandi soron nyogo nonka kumembeno gani arabin qabla khoronga idi soron ka huma me nanti ndaka jakkan kinni isoron likati abubakariya nanti ina konnan gemmenya ikunku lekinda bagadi ikunta jakka kinni abubakar siddiq da akida ngan nanti jakkallan tabaka islama gondi wa aga majakkan kini wana aga danga de aga majakkan kini onta ga to kono isage wala ko nanti abakar masariya idan ke sage mu kundu nan da ka ti surukui abubakar sikan nanti ya dunyari ne khinu debege kinani madina bari da cross ngenya nafti ida cross ngenya na tu nanti gadanga na duranta ga abubakar siddiq ma ga debeke no gondi nonga onyo ga sigi kenaga ne adi wala muru Allah maga kebembe ga koni arnanya sawabai Allah gana baraje nyosu ko manten dangani o garne kebembe koni ya rabbi Allah gananya tungwi nanya sawaba nga kataw be ndakite arna kenyampa osuko manten dangani Allahumma amin. O maremo birambe Abubakar Siddiq do kusoro ga da kesi he dabari agadi sagandi na koy nanti imundundu hoke ikinta kenya ni danga ni few nanto wona jakkan to ndi bakas lami nyugonum kamma inta kenya na asikan nanti kusuro iwadu ngene kanu direnga iwarni madina rakallaga ken dangani aga tangandano mbagandi sahaba nundi inan sage madina rakun korosini haru won soro ngana sigo untunna ni yagonga ina deben tanga gele hobure gana ilini
igana mulla ille kanu debenga ikunna mbogo asedo ala so horonya sagara ne yakun jamanu kanan konga jamaigo ada kun krisenya Ali ibn Abi Talib ya kun grupu krisenni Ali ya kun tangandi domi ada yogono krisenya Zubair ibn al-Awwam ado Talha ibn Ubaidillah ado Sa'd ibn Abi Waqqas ado Abdurrahman ibn Auf ado Abdullah ibn Mas'ud ku sahaba qoro ada kusuko hu deben tangandanonga ina deben korosi bari haratu nyani ke wakati ya kundu kempalle Abubakar di jongkoy deben kutten suikin ani madinan konga sere sura gadanga nanyi sere sura gadanga dabarni na anta suko manten ni mugon surondi gadanga kanne maga ati digamen nogondi innal arda hawlana kafira وقد رأى وفدهم قلة وإنكم لا تدرون أليلا يأتون أم نهارا أتي مدنكو نغني أغنى تنانتي وتغلمكوه قبيرا ينقطي كما كن كاهل نيي إنا مولا مرت بكا دينا كديا أغا إسرو للدبكي دي إذا دبكي إذا لمفوية نغري إذا جمال لغي نغري دبين دي إذا تنانتي قدنغانا نتغري واسر سنتتو iga sagene ni kanu debeke ka bogati be arwanyana inari urodi arwanyana inari kiyendi ontatu ana to kan tagadin dallatu de agadi urun naga kilo dan tanto terendiani ko tabane gana gira wada kan debeke nan sage kenya gani atira ngani وقد كان القوم يأملون أن نقبل منهم ونوادعهم أتسرق لي مني nanti ndi katinke idi nanti he onan dunye oni imundu ndo honya nyangi dangani ona gimu kanni nyaken kamma nanti sasa genke awa jakanga akan bakara kam iri minni kene aka zuka dangali mbali da kenga imundu ndo hoke ndake mutu na sedi ntinta dunye kenga wanda ki kada ngani ga ndaki dangan nanti lahi bisunti ndi do menaga aka da kengari wa hum megani sasa fasta'iddu wa a'iddu kadaga mugun surondi wa be su kana ni an mugun suronte ngani gadan kanne ba gadan nganan su be su ni mugun surondi omare mu kembe hage kundu ada munu gadan ngano maga be su na nyille misirendi be su nyille sallikandi kembe ngananti angara ngalinje galele kinde makinyo ku hania angara ngalo ku galele imungu akhira ngalo kinyo ku kenta de be sulli tangandano ha kunga de bella ha kunga tangandini awaka suddi do gadangana kutensu de bidunkensu embranga ho ni gonye yalla ga ka hangu tukensu ko mantenga sakada batenga misiro nogondi kat hakulunga tagono omarem Usama te bunzeri gadangano ndi adi gadangano daga bidadan tanto tanni kube menu ganye gari Abubakar Siddiqi igara si halem mago agari sagandi iri mugon surondi nanti wani Madina da kellaga igiri uronya di nalle khenu debenga igarini kenda ni keta ida ikunyi na haklenta gontenni nanti gadanga durantaka Abubakar Siddiqi maga Madina bari idatun nanti Usama ibn Zaida kindi gadanganon daga gadanganon pankan nukunye kunye gadangana khoro nga kundaga gadallanga nukutana nunga kene deben kute gadanga duranta nunga yon kai kunga gri igari jonko etani kenani Abubakar da gari sewtanu mbagandi kunnu crossin danonye kunta tangandano ni de kuntelle yada do kilunye etani na gunnen jatel daga aganani kobe ga tikara yogoyi mani kobe ni ke yara kuni tarano ye makuni gadangano kumi menuga do gunne ya crossin nini kunda mboga sedo soroku ga kille ndiga igari jonko Madina etanu kumboga sedo kunyalli kungali tanni idonga konni tangandano mpulo dangani nanti awakalaga mogon surondi soroku no ko ga gire wa kille ndiga mulele fon debenga kenno kunnen su tangandano da haren kaygono katti Abubakar Siddiq ya deben no gondi haren galini kennen Abubakar Siddiq yimya misirendi ado soronga sakka misirendi isuko humante mo soronde gadanya kannema omarim kenganya asabati keta nanti Abubakar ganya gala ke simma tu sorokui anake mogwadi ara simmati nanti
irini ko debe ki yawa yake mo kadi Abubakar kin no kunnan suyi ado gadanga no ngiri besu ko mantenda debe mpalla kenga debe insellam pabandi debe jomlu suru ka tigalo ni maka debendi Abubakar Siddiq do suru ku katundi mei debe la kenga ega katundi mei ta hananga adumbu yonka islaminun katunan sigi kane ni tido debe na kan kutu ken no gondi ku wani limo bedi gadangen boni maga idi halle kuy islamin to kidi batenga nandaga di batenga ken nani keta nyugungo nya islamin maga isi nyugumunga ida to kidi batenga iga to kidi batenga kube mbenu ga griketa nanti wala ko ni madina iga wuru idagante islamin wadi batenga tele wadi batenga islamin nga nyugumun kama idaga milate ne dingira de to ngani nanti zi hasa idaga kiye ken dingira zi hasa yonka islami nunga di batte kama ni haraka tuga kinye ken dingira zi hasa dingira kei islami nunga wale hikama igama ta otiki bembe idaga ni janka kube mbenu gari nanti wale ndebeka la kella ga wale ken debenga kunni gadangano kanan kunye yoka gadangano suheti ikuna sima kuwa ni gadangano nga odi harakatu jaka kuwa ti gadangano nga kuni gadangano kanan kunye idagani janka gadangano ni mewasaka gide mure zi hasanu kuke yonka idi kanan kunya walarini kati gadangano ni mega kini hananna Abubakar Siddiq idi gadangano islami nunga kinye nonga kini ila kuho hano harakatu idaga wale gadangano kama zi hasa gidundo menaga kenno kunyani gadange nyimi mega naketa anga sena humembe islami nun kolonche medi zi hasa dingira nga gidundi kenani ku gadangano igabe nyani oyo gadange nyagaju idaga simme mani ya hananna kenno kunne islami nuna nyugumu nyakama nyugume landa gadanga nukunsui nyugume ndo sinta bana sinyalana rono hatundi gadanga nugondi sinyani harando kahangana sampage lintolongana ngake ni sinye ya nyugume landa kenga nyugume na njoka na gadangendi gadanga na ngake ntunanti nyugume mpeti gadampoi kenno kunnenga ya mudana gadange mbonondi islami num maga hane adani grihum yimaga ila grihu ko haga hankenye na hude na haga hankenga ta na pensiti kempalle ina griheke ina kara aga mankan kan ni be bagandi ni kenna nyugo men baga na islami num konto daga lo lilai indati ya nyugo mun ko pano ko embe nyugo ngana mankan kan ne mugani halle koy ila islami nunga ila gadange mbono islami nunga magati ki hirai ila islami nunga liri Abubakar Siddiq di ijama bari iga gadan ponu ku minu kama ima kun konto sabatini gadan biranga kafirun kane kenya sabui islami nunga gari ihalle ko ini gadan indi ihallambugu bari gadan enta kama nansiro imaga inda Allah same suruku di liri la garni nga Abubakar Siddiq ga ngalla nanti ku haya mulna sembe nya kita islami nun kame yi mo gontu su gade nga bonno igay mo gontu su gade nga bonno bari igara gade ngundu ti kille ke bembe islami nun takama lora su kiti maga nyugo mo nga kamana kanu inta kamana sabati gadambirandi ku gala kanu ina iliri ina mbarti ido madina na ina mbarti islami ndo madina na yon Abubakar Siddiq agadangen tuyendo ahiran kore ndangani ada ko islami no ngi sunu mbugo halle ina sage kenno kunenga mogo yigona mposunta mogo yigui islami no nga isage halle Abubakar Siddiq do islami no sage migali kinyama madina kinna ila yimparo ko harakatu to gadangen daga kolonce mogo kebe mbe imata ko cikenga
wa iga gadan pono ku minuga kamma kenga nya Abubakar Siddiq do gadangano sage nalli Madina iga sage nalli yo ndim palle koyi gadangendi kempito hobulin ta sage ne kinya bulen Abubakar Siddiq gari aro soronga sage nalli Madina ati be suni nyago mingara siro suru nyago min magabugu ori ya yo gadangen manye bele iri mogo nya surondi nambu ya kanne maga yo awre sin nanti o sage nalli gadangen nime jeli garo debele tanni ati lele suntadi taren tadi kadi poron daga gadangano mbugu igaterne ila nyugumu ngara nyugumba nenta di batenga Abubakar Siddiq mewa jamandi itindara ka helu kusata gunendi ibugu nti Abubakar sage na gadangano ku na sumugo ndabari serebe menu kan kawa teloro kane serebe menu kan kawa toko halle serebe menu kan yin ten karanga ada gadangin su klase na su ko humante mugon surondi daga ille nga karne bita hilandinga kendani Abubakar Siddiq ya aji gadangano nga ida kilomutu ara serebe mbenya itten karanga ke kota bala droit nga ke kota yi kenni النعمان بن مقرن كالنعمان على كينيا ولي كارنا على كينيا لو تيتين كارنا نوغين كارا نعمان اخي بيغانو غاتين عبد الله بن مقرن على كيلو نغات نوغين كارنا غدانغانو بالامبانغي على كين كانن كاون كين سويد بن مقرن يا كسون اخي نوني إلا nga karne wakati be غدانغانو ngasaka gide mule ikum ma islam num palagatuwa iga sebe hu mbeke na islamu li yanki kama nyogomenta di batenga sigumenta di batenga asu mo sonti witanunga iga sebe hu mbeke kunso konte ka hanyandi wuli imakat na kempamu yo on gridome ken na kheri nyede ona ngridome be suna ngraba su gridome tabane kempe de kheriya yo bonenya na kenda bar ikinga sere ko meke na Abubakar Siddiq dagi mugunya surondi na li kanne maga mukarrin li munsiki ara kunya taganya gadanga non kanan konga ay mewa na ganen iga sere no humbe iri yankido menaga islamino nga iliri ndiya kembrenga tahilandinga e kolonche medi ka hanga telle ka hanga rin gadanga mbono ka halirum maga gadanga mbono ka halirum maga idi halle ko yuru islamin to kidi baten idi halqatu idi gadi baten ngam tele dingra be akhir nanti zil qissa mazul qissa ken dingra islamin wa kiyeno ngabirambe ya tun nanti sasa yanke suru ku wuru illa to daga Abubakar Siddiq ada gadanga non sigindi nonga sasa ke wora wasiki yeketa kembrenga kuma magani Nu'man bin Muqarrin ada ken nuqinonga ado i akhinu kuhilli Abdullah bin Muqarrin ado Suwaid bin Muqarrin gadanga no kanan ko atukunnan to zul qasai maga sage kunnan to nonga alislami nyugonun kan to ikaranga nonga gadanga nyugon nan to di battenga nonga ikunna uchinya nonga ike me wasagene akenu gadanga nun kutun sage inyam palina sorogu harakatu nilla tondi baka Madina ibrambe Abubakar Siddiq mesage ado gadangano kutun sage ada gadangano kulisukuru gadangano nyugo ntoko gunne nonga kunna ntoko nonga ina cross ngenda bali Abubakar sage nalli kenya sabui na islaminun tallan sabatin di mogosiri ni haqlen tallan tagundi na hokka hidru gotiyenga na hokka hikurajinga ku qabla no menu khali no islam banu ban menu ga qabla no kunu gondi kun islam no qatallan sabati bal awet nan ku qabla no asuko mandenya murti tabani soron pankanya murti yo islam ni hinni men no gondi brambe ga igara ngari nanti soroku e konto islam no katuni ni kendi kun tallan sabati ndi qabla no ndi dinan kamma kemu chine no gona Abubakar Siddiq gari ado gadanga no ngasa ga no wakati be Allah da islamin ndoro
ken daga nya qabla nyoro kali jakkalun ko huma me kunya kullin jakkalli wakatinga abaka siddiqi di gadanga nu di tampinto nga taagunu no wetanni anga sero be Safwan ibn Umayya lin tempayke aro jakkandi nambugu bani amru qabla an jakka ken daga ke mutu ken do kelli ken danyi ke gadanga nyemi warin tan na kalo jakkan payrini ita ken ke uron nyimpananye uron garono ucine tanni kembrenga Sufyan ibn Umayya ado bani amru kon jakkalli ucine uronga kiyen nagane nga Zabraqani bun Badr aken kali kembrenga ado jakkalli kengani bani awfa kon jakkanga na buren gabe akado killi uron laga lumbangunga Hatim at-Ta'i Adi ibn Hatim at-Ta'i agali jamba ge jakka nyana maga aqablan jakka agali janga ya khair de kinga killendi aken kado kin kinye ken murudi ille nga karne Allah na buren gabe gelen kin islaminu nga igrinde gedallanga jakka nyugo nun kali kemblenga ken yidanga ni duronde ken yidanga ni demandi islaminu nga nyagali mo siri nyagali uhilli nyagali mpo hanani gadan pana hana be meganya na lekenu Madina ala di kunde ma kende katna kun sagandi kuma bu islaminu ndi ken nyagali nga ilo ken nyagali nga me jakkan kali kembrenga miskinun lo huqarun ka kunta kunno kumpayge hokka hunyagali nga kadi hadisa islaminu nga kendi nyagali ndi ni tallan sabatindi ni tallan sogondi Abubakar Siddiq ya na ko nanti ki gedange agar haqqar la suutu an ko kundunye itallan saka mo gosiri o mare mu islaminu nga nyagali tallan qoro ucinne ganyana Usama ta bunzaidi di gadanganon paisa rini Allah danya ika gadangen timme ko wara ko mo wembe nan tage nalli Madina kendani Abubakar da ke gadan para dabari ikumpalle ido kenya ali ngame Usama ka gadanganon likiye Madina adani ida ucillate nya gadallanga katti ga sagene ken no gondi ke gadange dabari iri fotallan ko islamin nyagalenga bari gadanganon nyimme wanti kurenyimme ken kasage nalli Madina sada yenge haklata nga atallankoro nyagalin tallankoro nyagalinga atallankoro omare mu Usama kureke kusage ado Abubakar Siddiq yiran gadanga no gadanga ke be bari katti kunga sagene kenda munahibunun kiten kutwa ikunga yasi mana golle na bonno mo mbe amaka nyake mo goli jikken kose aha agaben kabla suga yino keta nganya agenyan kilendi nantango wali nan di sai Madina yang ali kenu Madina yi kembrenga asuko mantenda ika ida karbon katulaga ya tunan di higa mo wanda take mo godi ya tunan di Abubakar Siddiq hedi ken nyugo nantanga tele kene ken mo godi ay ken tele hedi Abubakar Siddiq yon qama ngar nanti kesuko mantenni harsa hinye mentenga Abubakar ngala nanti ke bane kellantanya hinye mentenga mene nanti warqin Madina kenda ngare kundu kellantanya Allah do dema yo kadema ndeki matimi harsa Abubakar ngare nanti ini nagane sitin ke gadenge daga joppe kundu sasa mina kusanta tembrenga arabin jamana ke jazirata arabiya nga ina suko mantenya nyabani sire murtinte suga no gondi ina ngira suko mantenga kibare kina nyeta bani kibare kina nyimina keta mene ma arabu nan sage nan nyako faringa fatini to mo bembe sallallahu alaihi wasallam faringa fatina sere su to mo bembe sere mi wen dina kedi sere be menu gadi kannen kin Allah faringa daga halle aku nan taga murtini makenya rakken nan ngari ke halle gajan ken ta sakarabi adina kanen siti al-islaminu nga adikhiri nanti ni ganin siti islam agun dronde nga sage mo bembe islam agun ga toki mo gondi mo bembe ina ngiri shaytan ina lado baka islaminu nga sunan maka sai kati shaytan bati nga Allah bati yan palle ati gadan ngon ni mo gon surondi ori ayo ka gadan en manime ken nani Usama bun Zaidi akendi gadan nganolli Abubakar Siddiq ti iyam pa Usama di gadan nganol suma ga pew ikunnan to Madina wa ila Madina qaliha Usama Madina qaliha tenga annanya Madina kanangi no dingari ni andanga danganon suko humante atirangani arihu wa arihu dhaharakum agada honya
ara gadalanga nalli atuma akun nan tuma aga na aga sutu honun ka tuma ndi aga da honya oyan baga kumaga sai su maga do batinga Abubakar Siddiq imedi mo gon surondi adi gadangano ati yamba usama gadangano sumaga kunnan to ko debendi ina deben koro sikati dukunga sagene akune deben tangandano ngata ke gadange be gadepe kundu kada to ko kubunda ga ke ko wanda juppa kada ke to ko kuma ga akunnan tuma hananda Abubakar da ko suronda ngani seresu an ganyi ribate ga gadan pamanteke asuko manten nan bugu koron daga menyi o dingra baka sege ken zur qasai kenani ada nu'mani di akhinun to ko do gadan nganun kutunga sakanu nga gunnendi nonga atu ko daga isa gata nonga ona gadan nga ona mo surondi nonga ken no ko ngaslami nonga honga be ndi jonko Abubakar Siddiq nanti faren palla sohana mu'minun kananke oda mura maganti nyimme magalo gadan kedi yo la sami ni tungni yo kan tanki nyimme kana lo gadan ndan ka hanga maga oda mura magama ken dabari ma ken dabar de anna to kenne haratu nyai islam nun pay mo ko be sasa an ken nyimme kana ka hangu to anga gadan ka hino kuyi to ganan ken kita a ken batten bulende ken ga batte be toko agari ti to na be ken korani de anyi maga anke na maga nduru haratundi atoko no kuna gadengen dabari anke nan toko kanan ka oke anna ko sinden dabari Abubakar Siddiqi suronda kiya kadan ngani na mura maga ana maga gadengen nya Abubakar da ko surunga ike iman tin ki gadengen dabari ike iman no ki gadengen mi ki gadengen ike imeti le gadallaya Abubakar ki gadengen adan ki diga mai baga baga lede ko sasa kanan gon po gabe ko numo be baga bakka ki ani ta anti ngalla kayane feo digan ko reke ani Abubakar kalim mai ngade Abubakar sagoye be sunyu kentu aga na kwana nyana ati surun nan ngani ki gadange ike metele gadanga i mi gadanga ka surun to ka kunni na kada ngani anyi men magalo gadange kidi ko ganan kin kita sasa Allah ganta Kenya anti nganto gadange kidi anyana islamin maga sunenya nya bondi lenya de Abubakar da jabi nanti la wallahi la af'al nakunat alla inna gadan yana nakunat alla ngita ta hun telle gadan lan telle gada ati suron da ngani nke indunya na akul daga hiyandi nke indunya na ga daga hiyandi kanan kenya nya kanan kenyi mi gadan anya ga mi gadan punga kiteni anya ga imi adrena walini ai mi gadan ngata kunuba kenganya Abubakar Siddiqi a hankai ati tele gadan lakiya abugu ado gadan ngano nyille bakata hilandinga idaga mi gata lakiye dokul akhir nanti zil hasa kem palle dangi jaki dul qissai idaga ni Nu'man ibn Muqrin di akhinu kuhilli kem brenga kungano ido gadan ngano ngasakano nga ido gadan ngano ngasakano nga Abubakar do gadan ngano bembenu gali sasa kulli ka hukunga nonga kinga no kinno kui ayelle sagene gadan ngano ngada su mo surondi gadan ngin khawana na ganya kille be kamma ara gadan ngin plan tracé na su commenter dugutandi nonga kempalati korna kille mut gadan ngata le joppe no be akille nanti rabada atu korno jonko nonga non nyani Abubakar Siddiq do gadan ngano ke murtun to ga katundi me anya rabata dingranye adi khare nan daga isa gata nonga gadan inde penonga ida gadan yana ga ma gadan ga telle bono e so murtun to maga Allah da islaminun dema kembiranga cendi so murtun to nga idi halle koyi ijaman sanki besudi memuru Abubakar Siddiq da gadan ngano takandi ali sanki indaga ini jeketu amere warde ali jeketu idi ijeketu kenyai na lidi batenga ngara no kusu ona dan batenga Abubakar kuna iga masa ikati islam aguma na alla dinake duro wallahi ini karniya igati murtini baka islam roki adi iga masa ikati islam aguma
ikunati alla ini karniya sere suka sago ala kunane kannenya sere suwa gatan sago islamo gatan islamo ki abujana ana islamo ki gurjana kemrenga intan to kono adi halat do gundenga ni kanule mo siri kempalle abaka siddiqiya a ada kulenga adi saga ni katime na kulen su ko manten ka humame kembrenga ke gadangenya sabuyi na hakle kini kembrenga soron kutuma ala ke gadangenya no ko no ni mene rabada ke gadange kenda hakar lan kini soron kutun su ko mantenga anta waka siddiq hay mo ke bembe sere su katana ya gallu nyanya na islama okay antan to kono kenda hakar la ki hore kiniya kenganya abakar siddiqi adi gadangano ala gadangano ko humame ken no gondi qabla qur'an gonda harun kay katay na tugo aga rabata dingira ke nonga iri na ko nanti a islama ru ogu khalen islama ru ni mi ay oguma yugar ho hamu oda ken pamu sallen do jakka ogun ta kumba kame islama ru ngondo mon su ko humante kembra o dinge kenga awa ken na gani su keta ada haklata ne nan tu sirobe menu ga tugo yele sasa kun su ko humante islama ru nyakama ko menu ga so mutun tonga mana nyankara man na nyime muru kembrenga adi gadangano nga adi sage adi jonko yi madina ado gadangano sage na li madina alla da ke gadanga surondi amaga ado gadangano kutulli na li madina agari madina kenda nyi usama bin zaid di gadangano kenga ne kulenyi me kenga madina kenna yikunda bito tuma ila gahiye kuwe menu ga nyida imme batenga zubadi gadangano zabadi gadangano ado kuwe menu gari ada kun khas ka usama gadangano kui serebe ta su ganunga haranga masire usama gadangano li anga mai da kan ka batenga loju garan ka ba yo hanga mura na jihadunga anga mun na gadallanga ati besu ko manten dalli ada kilungu besu ko manten kane nanti jihadu nyana no keta ken no kui ada jamanya gadangano tamiro bane ana drapu tamiro bane siti kana ngo tamiro bane ngani na kurenta kana ya kurallemu tamiro bane kun kurallemu tamiro bane kunya hayrin daga gadangin kuten da barketa kun kurta tamiro bane ada besu ko mantenga adan jonko itelekati kabila yugo ay kabila kote manka kabila be gani sembengia tembrenga ana kurenya kun umpakemme rebe mbara telekhinu kunga kun kurta tamiro bane usama bin zaid di gadangano ken islami nun kulesu ko mantenga keta al haqqe ngena battenga ara su ko manten tagande keta gadange nya hay jope ne keta na ko ika hiru nanti ya gallo rantanya na islama gunga kun ko tamiro bane ko ni kana ngonga kuruku tamiro bane ni kana do kananga ikana ngonni koyi ikunda gati kankare kana daga kankare gadange nya kammo wanyime kammo ona ke nyoko mbale dalsunga wadi khalen sigindiki na muralla ma kembe ko arna ya sawaba ina bradin su ko manten dangani ato be kana kite alla kana kinya mbo su ko manten dangani wada muralla ma ano kuno kuma ganno ko arjanna ya rabbi alla ganno tanga baka jahannaba imbenga wada muralla ma aga na khiri wada su ko manten dangani wada muralla ma ko te su ko malla ganno nyanda dangani wate ga sulusi ya rabbi alla ga sahani nyanda dangani watunto ya rabbi alla ga na sahiri nyanda dangani ya rabbi alla ga na sahiri nyanda dangani wala muralla maga Allah ga nusu ko man tempa minun jara Allah ga nusu ko man tempa minun jara fare Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahabuna Allah ga ni qanin sabatun do maga Allah ga nusu ko man tempa mun dinaki Allah ga nusu ko man den jiri to gon pu mun ante to gon pu berkante ke ndo wana don Allah ga ta nusu ko man tan ngani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hada ga akhinyani zeli tule